லீலை சொல்லி நடக்க முடியுமா? அது புரியுமா? சின்ன கண்ணன் சின்ன கண்ணன் சின்ன கண்ணன் என்ன செய்தான் தெரியுமா? அவன் செய்த லீலை சொல்லி நடக்க முடியுமா? புரியுமா? சின்ன கண்ணன் என்ன செய்தான் தெரியுமா? அவன் செய்த லீலை சொல்லி நடக்க முடியுமா? புரியுமா? சின்ன கண்ணன் என்ன செய்தான் தெரியுமா? வண்ண பாலில் நஞ்சு மூட்டி வண்ண பாலில் நஞ்சு மூட்டி வதிக்க வந்த பூதகி வண்ண பாலில் நஞ்சு மூட்டி வதிக்க வந்த பூதகியின் எண்ணம் யாவும் அறிந்து கொண்டு அன்னவள் தன்னுயிர் குடிக்க வண்ண பாலில் நஞ்சு மூட்டி வதிக்க வந்த பூதகியின் எண்ணம் யாவும் அறிந்து கொண்டு அன்னவள் தன்னுயிர் குடிக்க தாம் ததீம் தஜனு தீம் ததீம் தாம் ததீம் தஜனு தீம் ததீம் தஜனு ஜனு ததிமி தரிகிட குக்கும் தரிகிட தரிகிட தோம் சின்ன கண்ணன் என்ன செய்தான் தெரியுமா? அவன் செய்த லீலை சொல்லி நடக்க முடியுமா? புரியுமா? சின்ன கண்ணன் என்ன செய்தான் தெரியுமா? ഓരോ ചിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പിന്നിലും അച്ഛൻ എന്നൊരു മഹാശക്തി നിലനിൽക്കുന്നു. അച്ഛൻ അവളുടെ ധൈര്യത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഉറവിടം. അച്ഛൻ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ മകൾക്ക് ലോകം പോലും ചെറുതായി തോന്നിയിരിക്കും. ഈ ലോകത്തിന് അവൾ ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അവളുടെ അച്ഛന് എന്നും അവൾ ഒരു രാജകുമാരി തന്നെയാണ്. അച്ഛൻ്റെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത ലോകത്തിലെ എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും അവരുടെ രാജകുമാരികൾക്കുമായി കണ്ണേ ആരാരോ കനിയേ ആരാരോ നിറവേ ആരാരോ തന്നെ നാനേ ആരാരോ കണ്ണേ ആരാരോ കനിയേ ആരാരോ നിറവേ ആരാരോ തന്നെ നാനേ ആരാരോ ആട്ടുതൊട്ടിൽ കൂട്ടിനുള്ളിൽ കൺമണിയേ ചിപ്പിയുള്ളിൽ മുത്തുപോലെൻ പൊന്മകളേ എന്നുമെന്നും കിന്നരിക്കാം ഓമനിക്കാം ചക്കരപ്പൻ നെറ്റിയിലോ പൊട്ടുതൊടാം നീ പകരും പുഞ്ചിരികൾ കണ്ടു നിന്നാൽ നൂറഴക് നീ പിടഞ്ഞാൽ എന്നുയിരിൽ പുരിരുള് അച്ഛാ വിങ്ങും നെഞ്ചുടുക്കിൽ തിരയാ താളമില്ല നിന്നെ ചായുറക്കാൻ മതിയാം രാഗമില്ല ഞാനാം പൂമരത്തിൽ വളരും കുഞ്ഞുമൊട്ടെ മെല്ലെ പൂവിടു നീ വസന്തം കാത്തിരിപ്പൂ